मैं कमरे में वापस पहुंचा तो छत पर तेजी से घूमते 24 बरकी पंखे की काविश से गलीज धुआं काफी हद तक कमरे से खारिज हो चुका था और कमरे में फैली बू काबिल बर्दाश्त हद तक कम हो चुकी थी। उसके बावजूद तेजी से मस्ख होती एक लाश के साथ वक्त गुजारना कोई खुशगवार तजुर्बा हरगिज नहीं था। मैंने वक्त गुजारी के लिए सामने रखी अलमारी से एक किताब निकाल कर मुताल्ला करना चाहा, लेकिन इर्तिकाज में नाकामी पर उसे वापस रख दिया। बिलाखिर मैंने ध्यान बटाने के लिए ख्वाबगाह की तलाशी लेने का फैसला किया। गगन की जेब से बरामद होने वाली कुंजियों के गुच्छे की मदद से मुझे एक अलमारी की दराज से 1500 रुपया, कुछ तलाई अंगूठियां और सच्चे मोती की माला वगैरह मिली, जबकि दूसरी अलमारी के दराज से एक देसी रिवॉल्वर और 15-20 कारतूस मिले। मैंने दोनों दराजों में मौजूद उन चीजों को जूं का तूं छोड़ा और कुंजियों का गुच्छा गगन की जेब में वापस डालकर छोटी चारपाई पर नीम दराज हो गया। आइंदा कदम उठाने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया था। मैंने कुछ देर मजीद इंतजार किया और फिर उठ खड़ा हुआ। गहरी नजरों से जायजा लेने के बाद मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं अपनी मौजूदगी के कोई आसार वहां छोड़कर नहीं जा रहा। मैंने एक नजर गगन के मस्ख होते चेहरे पर डाली और फिर घर के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोलकर उंगली के बराबर दर्ज पैदा की और बाहर झांका। मुझे ताहद निगाह छाई फीकी तारीकी में कोई ज़ीरूह दिखाई न दिया। बाहर कोई भी नकलो हरकत न होने का यकीन करने के बाद मैं बाहर निकला और फौरन अपने अकब में दरवाजा बंद कर दिया। मैं तेज लेकिन बेआवाज कदमों से जोधी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। मेरी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं और पिस्तौल भी उंगली की हल्की सी जुम्बिश पर गोलियां उगलने के लिए तैयार था। मैं बगैर किसी रुकावट के तुरबतों वाले हॉल कमरे के बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच गया। मैंने अंदर की तरफ दबाव डालकर दरवाजा खोलना चाहा, मगर तवक्को के मुताबिक उसे अंदर से बंद पाया। मैं फौरन ही आगे चल दिया। मस्जिद के सामने पहुंचा तो फौलादी सलाखों वाला मेहराबी दरवाजा धक्का देते ही खुलता चला गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा दोबारा ढाल दिया। मेरे सामने कुशादा सहन था, जिसके एक तरफ की दीवार पर रोशन जर्द से कुमकुमे की धुंधली रोशनी में मुझे सामने 4 मेहराबी दरवाजे दिखाई दिए। उस वक्त वो सब बंद थे। तहाँ मेरी तवज्जो का असल मरकज दाएं तरफ दिखाई देने वाला नक्शी चौबी दरवाजा था, जो उस वक्त खुला दिखाई दे रहा था और अंदर मध्यम रोशनी भी दिखाई दे रही थी। मैं सीधा अपने दाएं तरफ दिखाई देने वाले वुजू खाने की तरफ बढ़ा। मैंने पिस्तौल लिबास में उड़स कर जल्दी जल्दी वुजू किया और बेआवाज कदमों से दाएं तरफ दिखाई देने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और कदरे बेतरतीब सांसों के साथ अंदर झांका। एक बहुत कुशादा हॉल मेरी नजरों के सामने था, जिसमें बराबर फासले से इस्तादा दर्जन भर संगमरमर के सुतून खूबसूरत नक्शो निगार से आरास्ता छत का बोझ उठाए हुए थे। फर्श भी चिकने पत्थरों और मसाले से बनाया गया था। ताहम मेरी नजरें दूर बाएं तरफ वाली दीवार से खासा हटकर बनाई गई 2 तुरबतों पर जम गईं। दोनों कब्रों के दरमियान लगभग 10 फुट का फासला था और उन पर सुर्ख और सब्ज मखमली गिलाफ चढ़ाए गए थे। उन तुरबतों पर मौजूद फूलों की चादरें और पत्तियां भी लगभग ताजा ही दिखाई दे रही थीं। अलबत्ता काफी तवज्जो से जायजा लेने के बावजूद मुझे अपनी मरहूम वालिदा और अहलिया की उन आखिरी आराम गाहों पर लगभग रोजाना हाजिरी देने वाला बुजुर्ग निजाम दिखाई न दिया। मुझे पहले से यही तवक्को थी। मैं एहतराम भरे कदमों से आगे बढ़ा और दोनों तुरबतों के पास जा पहुंचा। तब मुझे अंदाजा हुआ कि उन दोनों में से एक तुरबत निस्बतन बड़ी है, जिसकी संगे मरमर से बनी लौह पर कुरानी आयात के साथ निजाम मीर उस्मान अली खान की वालिदा ज़हरतुन्निसा बेगम का नाम खूबसूरत रस्मुल खत में तहरीर था। दूसरी तुरबत की लौह बता रही थी कि वहाँ निजाम की चहीती अहलिया अज़मुन्निसा बेगम उर्फ दुल्हन पाशा बेगम महवे ख्वाब है। मैंने दोनों तुरबतों के दरमियान खड़े होकर फातिहा के लिए हाथ उठाने का इरादा किया, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये मकसद तो मैं थोड़ा दूर हटकर भी पूरा कर सकता हूँ। लिहाजा मैं वहाँ से 10-12 कदम हटकर इस्तादा एक चौड़े संगी सुतून के अकब में जा खड़ा हुआ। दुरूद फातिहा पढ़ने और इसाले सवाब करने के बाद मैं वहीं 2 जानू बैठ गया और ज़ेरे लब मुख्तलिफ आयात दोहराने लगा। अलबत्ता इस दौरान में मेरी समात मस्जिद की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ मरकूज थी। कोई निस्फ घंटे के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ आहटें सुनी हैं। मैंने खुद को दरवाजे से मुखालिफ समत में सुतून के पीछे मजीद समेट लिया। ताहम मुझे लगभग 20 मिनट मजीद इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर दरवाजे की तरफ से वाज़े आहट सुनाई दी और फिर 24 असा वक्फे वक्फे से फर्श से टकराने की टक टक की आवाज आगे बढ़ने लगी। मैंने बेसाख्ता झांक कर देखने की ख्वाहिश दिल में दबा ली। फिर लकड़ी के फर्श से तसादुम की आवाज थम गई और मैंने किसी के धीरे धीरे हाँपने की आवाज सुनी। मैं बैठे बैठे सुतून के दूसरी तरफ से घूमा और फिर बहुत एहतियात से झांक कर देखा।
مجھے اپنے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ دونوں تربتوں کے وسط میں عصا کے سہارے خمیدہ سی حالت میں کھڑا ضعیف اور خستہ حال شخص کسی دور میں غیر متنازع طور پر دنیا کا دولت مند ترین اور حد درجے بارسوخ اور طاقتور حکمران نظام میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے ہی ہو سکتا تھا۔ نظام مجھے پہلی نظر میں اپنے اندازے سے کہیں زیادہ عمر رسیدہ اور نحیف و نزار دکھائی دیا۔ شاید یہ مسلسل بیماری اور قسمہ پرسی جیسے حالات کا نتیجہ ہو۔ ان کے جسم پر موجود نفیس لیکن سادہ لباس دبلے جسم پر لگ بھگ جھول رہا تھا۔ میں نے نظام حیدرآباد کو تصویروں میں ہمیشہ شاہانہ طرز کی پگڑی اور رومی ٹوپی پہنے دیکھا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے سر پر 2 پلی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس دوران میں انہوں نے عصا اپنے پہلو سے ٹکا کر ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، تاہم صاف لگ رہا تھا کہ وہ عصا کے سہارے کے بغیر زیادہ کھڑے نہیں رہ سکتے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فرش پر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد غالباً تلاوت کرنے لگے۔ میں نے توجہ سے سنا تو تصدیق بھی ہو گئی۔ میں ان کی محویت سے فائدہ اٹھا کر بے آواز قدموں سے ان کے قریب نسبتاً استادہ ستون کے عقب میں جا پہنچا۔ اب میں واضح انداز میں تلاوت کی آواز سن سکتا تھا۔ بزرگی اور نقاہت کے باوجود نظام مجھے خاصے خوش الحان لگے۔ ان کی تلاوت میں خشوع و خضوع کی بھی فراوانی محسوس ہوئی۔ دل چاہا کہ وہ رب کائنات کا آفاقی پیغام پڑھتے جائیں اور میں سنتا جاؤں، لیکن پہلا رکوع مکمل کرتے ہی انہوں نے صدق اللہ العظیم کی صدا لگائی اور خاموش ہو گئے۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مراقبہ کرنے لگے ہیں، لیکن تبھی میں نے ان کی گمبھیر گونجدار آواز سنی۔ وہ اپنے مخصوص حیدرآبادی تلفظ کے ساتھ باوقار لہجے میں کہہ رہے تھے، سنیے محترم، آپ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ براہ کرم ذرا سامنے تشریف لے آئیے۔ نظام کے لہجے میں جارحیت یا ناراضی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں اس غیر متوقع پیش رفت پر چند لمحوں کے لیے سٹ پٹا گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ اپنا حکم دہراتے میں ستون کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے حاضر ہو گیا، مؤدبانہ لہجے میں سلام کیا اور دست بستہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ فرش پر بچھے غالیچے پر بدستور براجمان تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور نظام میری زبان سے نکلنے والے الفاظ بغور سننے کے ساتھ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جسمانی ناتوانی سے قطع نظر ان کی آنکھوں میں بلا کی توانائی تھی۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے اسی باوقار لہجے میں کہا، آپ راجدھانی سے تشریف لائے ہیں صاحبزادے، فرمائیے کیسے اور کیوں زحمت فرمائی آپ نے؟ کہیں ہمارے لیے اندرا بی بی کا کوئی سندیسہ تو لے کر نہیں آئے ہیں آپ؟ آخری جملے میں طنز کی موہوم سی چبھن شامل تھی۔ اب وہ شمالی ہندوستان کے لہجے میں اردو بول رہے تھے۔ میں نے حفظ مراتب کی ہر ممکن پاسداری یقینی بناتے ہوئے کہا، حضور نظام کا مشاہدہ قابل رشک ہے، واقعی ناچیز کا تعلق دلی سے ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ ہند سرکار یا اندرا جی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حضور نظام نے میری بات غور سے سنی اور ساتھ ہی پارکھ نظریں میرے چہرے کا جائزہ لیتی رہیں۔ میں نے حقیقی شرمندہ لہجے میں کہا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں حاضری کا یہ اسلوب سراسر نامناسب اور گستاخانہ ہے، مگر میری دست بستہ گزارش ہے کہ اسے میری مجبوری گردان کر ازراہ بندہ پروری اس خطا کو درگزر کرنے کی التجا قبول فرمائے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ بندہ حضور کا خیر خواہ ہے اور میری یہاں حاضری کا واحد مقصد کچھ ایسی ہنگامی اطلاعات اعلی حضرت کے گوش گزار کرنا ہے جو بصورت دیگر رازداری سے آپ تک پہنچانا ناچیز کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بزرگ معزول نظام نہایت تحمل سے میری بات مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے، پھر گہری سانس بھر کے گویا کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ وہ گویا ہوئے تو ان کے لہجے میں نرمی نمایاں تھی۔ بولے، چلیں ٹھیک ہے، بتائیے، ہم سن رہے ہیں، اور آپ ہم سے یہ پرتکلف طرز تخاطب اختیار کرنے کی زحمت نہ کریں۔ ہم برسوں پہلے سلطنت آصفیہ کی نظامت سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے لہجے کو حد الامکان پرسکون رکھتے ہوئے عرض کی، قبلہ نظام، ناچیز آپ جیسی جہاں دیدہ ہستی کے سامنے اپنی فہمیدگی جتانے کی گستاخی نہیں کر سکتا، تاہم جیسا کہ حضور خود کہنا مشق شاعر ہیں، لہٰذا آپ ہی کے ہم اثر ایک شاعر کا ایک شعر دہرانے کی جسارت کروں گا جو میری رائے میں گویا آپ ہی کے لیے وجود میں آیا ہے۔ میں نے چند ثانیے توقف کیا اور انہیں گہری دلچسپی کے ساتھ متوجہ پا کر عرض کیا، شاعر کہتا ہے وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ میں نے شعر بمشکل مکمل کیا تھا کہ قبلہ نظام گویا کیف و سرور سے لہرا اٹھے۔ بولے، بھائی واہ، جگر مراد آبادی، آپ تو بلا کے خوش ذوق نکلے، ہم تو ان کے دیرینہ مداح ہیں۔
2 बार उनकी मेजबानी का शर्फ हासिल कर चुके हैं। एक से बढ़कर एक आला कलाम कहा है जनाब जिगर ने, मगर हमें ये गजल जाती तौर पर बहुत पसंद है। मैं वो साफ ही न कह दूं जो है फर्क मुझ में तुझ में, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा गम गमे जमाना, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तुझे ए जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। ये अशार सुनकर उन्होंने कई बार वाह वाह किया, मगर फिर फौरन ही आज़ुर्दा से हो गए। बोले उनसे सहबारी मुलाकात की देरी ना आरजू थी, मगर अब तो चंद माह पहले वो बारगाह इज़्दी में हाजिर हो चुके हैं। हमारा कयास है कि हमारे ही हम उम्र थे हजरत जिगर। मैंने धीमे लहजे में कहा, हम सभी बारी बारी आखिरी मंजिल के आजिम होने वाले हैं हजरत। फर्क ये है कि बाज हस्तियां ऐसी जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होती हैं कि ताक़यामत खल्क़े खुदा के दिलों में जिंदा रहती हैं। मैं तहे दिल से यकीन दिलाता हूँ कि हजरत जिगर मुरादाबादी ही नहीं, आप भी अवामुन्नास की उन महबूब हस्तियों में शामिल हैं। मुझे लगा कि मेरी दिलजुई का उल्टा असर हुआ है और क़िबला निज़ाम मजीद आज़ुर्दा हो गए हैं। उन्होंने ठंडी आह भरकर कहा, हम अपने तई कोई खुश फहमी नहीं रखते, मगर हमारे जन्नत मकानी वालिद माजिद क़िबला मीर महबूब अली खान आसिफ जाह यकीनन आज भी अपनी रियाया के दिलों पर राज करते हैं। नहीं मालूम ये रियाया की मोहब्बत थी या आला हजरत की खुदा रसी। कहा जाता है कि अगर किसी को सांप डस ले तो कांटे पर मीर महबूब अली खान की कब्र की मिट्टी लगा देने से जहर उतर जाता है। बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मशहूर है कि चुटकी भर खाक सांप के कांटे पर लगाकर मीर महबूब अली खान की दुहाई दी जाती है और देखते देखते वो ठीक हो जाता है। मैंने देखा कि क़िबला निज़ाम की बूढ़ी आंखें भीग चली हैं, मगर उन्होंने फौरन ही खुद को संभाल लिया। बोले, हम माजरत चाहते हैं, गालिबन उम्र का तकाजा है, बार बार माजी की गुलाम गर्दिशों में भटक जाते हैं। अज़राह करम अपना तारुफ करवाइए और वजाहत कीजिए कि किस गरज से सैकड़ों कोस दूर यहाँ तशरीफ लाने की जहमत की। मैंने धीमे लहजे में कहा, अभी अर्ज करता हूँ, नागवार खातिर न हो तो मैं हुजूर के रूबरू बैठने की इजाजत का तलबगार हूँ। उन्होंने बखुशी इजाजत दे दी। मैंने अदब से बराजमान होते हुए कहा, हुजूर, इससे पहले कि कुछ अर्ज करूं, सिर्फ इतना यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैं जाती गरज या मफाद के बगैर सिर्फ और सिर्फ खुलूस के जज्बे से ये सब कुछ आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मेरे तवक्कुफ करने पर उन्होंने गहरी नजरों से मुझे देखकर कहा, मोहतरम साहबजादे, हमारी बूढ़ी आंखें इतनी जहां दीदा जरूर हैं कि हकीकत और अफसाने में फर्क कर सकें। आप बेधड़क अपने दिल की बात कहें। मैंने तहे दिल से उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और संजीदा लहजे में कहा, सरकार आली बिलाशुबा तहजीब व अखलाक का यही तकाजा है कि मुझे सबसे पहले अपना तारुफ करवाना चाहिए, मगर फिल वक्त इस हवाले से अपनी माजूरी जाहिर करने पर मजबूर हूँ। मैं हुजूर को यकीन दिलाता हूँ कि इस राजदारी में किसी बदनीयती का अमल दखल हरगिज नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि मैं एक तरह के हलफ का पाबंद हूँ। अगर मामला इस कदर संगीन न होता तो नाचीज इस कदर काबिल एहतराम जाती मसरूफियत के लम्हात में कभी खलल देने की गुस्ताखी न करता। हुजूर निजाम को मुतवज्जे पाकर मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, गिरामी कदर, सिलसिला कुछ यूं है कि कुछ अरसा पहले आपकी रियासत आमद हुई तो महज इत्तिफाकन आपके खिलाफ पनपती एक साजिश मेरे मुशाहिदे में आई। तफसील मालूम होने पर मुझे अंदाजा हुआ कि ये साजिश खासी गहरी और मुनज़्ज़म है और इसकी मंसूबा साजी इतनी जामे अंदाज में और बारीक बीनी से की गई है कि मुझे उसकी कामयाबी खासी करीने कयास लगी। हुजूर को इसी साजिश से खबरदार करने के लिए मुझे रात के इस पहर इस गुस्ताखाना अंदाज में हाजिर होना पड़ा। क़िबला निज़ाम ने मेरी तवील तमहीद गौर से सुनी और फिर धीमे पुरसोज लहजे में कहा, इसने कसद और खैरखाही के लिए हम आपके तहे दिल से ममनून हैं, मगर अब हम तो किसी को भी नफा या नुकसान पहुंचाने की इस्तिताअत नहीं रखते। जमाने का दस्ते सितम जरीफ हमसे सभी कुछ तो छीन चुका है। अब इस पीर तही दस्त के खिलाफ साजिश करने वालों को क्या हासिल होगा। उनके लहजे की बेबसी से मुझे अपने दिल में चुभन महसूस हुई। ताहम मैंने अपने लहजे में रहम की बजाय एहतराम बरकरार रखते हुए कहा, हुजूर, आपसे बेहतर कौन जानता है कि शुजी और जोरावर शेर बब्बर जब जख्मी हो जाए या उम्र की आखिरी मनाजिल के करीब पहुंच जाए तो गीदड़ और लग्गड़ भग्गे जैसे हकीर मुर्दार खोर भी उसे घेर कर जेर करने और अपनी असलियत दिखाने की ताक में लग जाते हैं। मैंने जिस साजिश का जिक्र किया है वो भी ऐसे कमजात टोले की बदनीयती का माहासिल है। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि हुजूर निजाम अब पहले से कहीं महवियत से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, मैंने इस साजिश की कामयाबी का खदशा इसलिए जाहिर किया है कि मैं वाकिफ हूँ कि उस बदतैनत टोले के कारिंदे हुजूर के बहुत काबिल एतमाद हल्के में शामिल हैं और वो आपके दस्त शफकत से भी शामो सहर मुस्तफीज होते हैं। खतरे का इदराक होने पर सामने से मौजूद दुश्मन के कारी से कारी वार का तोड़ किया जा सकता है
मगर किसी नाम नेहाद अपने की तरफ से बगल में घोंपी गई छुरी बेशतर मौके पर मोहलक साबित हुआ करती है। मैंने मोहतरम निजाम को चौंकते देखा। कदर तवक्कुफ के बाद उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, मैं अपने काबिल एहतराम मेहमान से दरखास्त करूंगा कि हद्दुल इम्कान जामे लेकिन मुख्तसर अल्फाज में वजाहत करें। अगरचे फजर की अजान में अभी काफी वक्त है, मगर हमारी मस्जिद के पेश इमाम किबला शाजी तहज्जुद की अदायगी के बाद कभी कभार इसाले सवाब और हमसे मुलाकात की गरज से यहाँ तशरीफ ले आते हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरों में आने से आपको किसी जहमत का सामना करना पड़े। आला हजरत की बात सुनकर मेरे लबों पर बिला इरादा मुस्कुराहट आ गई। ये बुजुर्ग कितने मासूम और साफ दिल हैं। शुमे किस्मत के ये मुस्कान इन बुजुर्ग की नजरों से छुपी न रह सकी। उन्होंने कदरे आजुर्दगी से कहा, मेरी बात में आपको कोई तफन्नुन आमेज पहलू महसूस हुआ है साहबजादे? मैंने फौरन ही नदामत आमेज लहजे में कहा, इस गुस्ताखाना जसारत पर मैं तहे दिल से माजरत का खास्तगार हूँ मोहतरम। मेरी बेसाख्ता मुस्कुराहट की वजह सूरत हाल की सितम ज़रीफी है। दरअसल आपने जिस बाबरकत शख्सियत का इंतहाई अकीदत व एहतराम से जिक्र किया है, मैं आइंदा जुमलों में उसे ही बेनकाब करके उसकी असल घिनौनी सूरत आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मुझे लगा कि मेरे ये अल्फाज बुजुर्ग हस्ती के आसाब पर बिजली बनकर गिरे हैं। वो फटी फटी सी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैंने अभी जो कुछ हुजूर के गोश गुजार किया उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त है, और मैं ये सब इसलिए मुकम्मल एतमाद के साथ आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये सब मालूमात इस गलीज़ साजिश का एक फरीक बनकर हासिल की हैं। ये हकीकत है कि ये नाम नेहाद शाहजी हुजूर को बची कुची जमा पूंजी से महरूम करने की साजिश तैयार करने वाले उस टोले का मरकजी किरदार है। किबला निजाम हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे थे। उनकी आंखों में उलझन के आसार नुमाया थे। मैंने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मजीद वजाहत से अपने गुजारिशात पेश करने की इजाजत दें। जहाँ तक उस बहरूपी शाहजी की आमद के इम्कान का ताल्लुक है, सरकार बेफिक्र हो जाएं। वो कम से कम आज आपकी कदम बोसी का नाटक करने के लिए हाजिर नहीं होगा, क्योंकि जब मैं उसके पास से रुखसत हुआ था तो वो चरस की दूसरी चिल्लम नोश करने में मशगूल था। अगर वो फजर की नमाज की इमामत के लिए भी हाजिर हो जाए तो बड़ी बात होगी। मेरी बात सुनकर किबला निजाम को हैरत का नया झटका लगा। उन्होंने शदीद अचंबे भरी नजरों से मुझे देखा और बेयकीन से लहजे में कहा, मुझे यकीन है आप हमारे कामिल पाबंद शरीयत तहज्जुद गुजार शाहजी का इस कदर तौहीन और तज़ीक आमेज लहजे में जिक्र करने की कोई ठोस वजाहत जरूर पेश करेंगे। इस संगीन बहतान का भी आपके पास नाकाबिल तरदीद सबूत होगा। मैंने एहतराम आमेज लहजे में कहा, नाचीज हुजूर के रूबरू दरोग गोई की जसारत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं लगभग 1 घंटा पहले एक तवील अरसे से इमाम मस्जिद का ढोंग रचाए रहने वाले उस शख्स के साथ उसकी ख्वाबगाह में मौजूद था। वो शख्स आदि नशई है। उसने शायद अब तक चरस भरी 2 चिल्लम भी नोश कर ली होंगी, लेकिन हुजूर मेरे साथ उसकी क़यामगाह पर चलने की जहमत कर लें तो उसकी चरस नोशी के आसार का बाआसानी मुशाहिदा कर सकेंगे। मैंने उस मोहतरम हस्ती को फरते इस्तराब से पहलू बदलते देखा तो मुझे नदामत महसूस हुई। ताहम उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाना जरूरी था। मैंने कहा, मुझे इदराक है कि ये सब हुजूर की तबाह को नागवार गुजर रहा है, मगर आपकी बहबूद और सलामती के लिए ये सब तकलीफ दे इंकिशाफात मेरी मजबूरी हैं। मैं अब जो कुछ हुजूर के गोश गुजार कर रहा हूँ उन पर गौर फरमाने से आप बेहतर तज्जिया कर सकेंगे। आला हजरत के चेहरे पर कबीदगी के आसार कुछ ज़ायल होते देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने कहा, किस्सा कुछ यूं है सरकार के किस्सा गोटी का एक बदकिमाश जागीरदार परदीप अरसदराज से आपके बेशकीमत आबाई असासे जैकब हीरे को लूटने का मंसूबा बनाए बैठा है। उसने इसी गरज से लुटेरों की एक बड़ी सी टोली तैयार की है। ताहम इससे भी पहले उसने किसी न किसी तरह अपना ये कारिंदा मस्जिद के पेश इमाम के रूप में किंग कोठी में पहुंचा दिया। दरअसल परदीप पता लगा चुका था कि किंग कोठी में हुजूर का सबसे पसंदीदा मकाम जोधी मस्जिद है, जिसके अहाते में हुजूर की महबूब तरीन हस्तियां महव ख्वाब हैं और मस्जिद के पेश इमाम पर आपकी चश्मे इनायत फरावां होती है, जबकि दर हकीकत उस नाम नेहाद इमाम मस्जिद को इस डाके में अंदर से सहूलत मुहैया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस लईन का असल नाम गगन है। किबला निजाम ने मेरा जुमला मुकम्मल होने का इंतजार किया और हैरत ज़दा लहजे में बोले, गगन, क्या वो शाहजी दीन इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, वो बहरूपिया कट्टर हिंदू है।
البتہ عمر کے ابتدائی 2 اشروں میں مسلمان گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے وہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے طور طریقے سے گہری واقفیت رکھتا ہے۔ پردیپ نے اسے اسی لیے یہاں بھرتی کروایا ہے۔ رہی صحیح کمی اس نے حضور کے کتب خانے میں فقہ اور شرع کی کتابوں کے مطالعے سے پوری کر لی۔ بزرگ نظام کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات ابھرے۔ بولے اف خدایا، ہم اتنا عرصہ ایک کافر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، کاش ہمیں کسی طرح پہلے اس گستاخ کی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ افسوس۔ بزرگ نظام کے پرعلم تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں رفتہ رفتہ میری عرضداشت پر مکمل یقین آتا جا رہا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کہا گگن کو پردیپ نے ایک طرف تو حضور کا اعتماد جیتنے کی ذمہ داری سونپی ہے، تو دوسری طرف وہ کنگ کوٹھی کی اندرونی معلومات پردیپ تک پہنچاتا ہے۔ اس حوالے سے گگن نے ایک اہم کارروائی یہ کی ہے کہ کنگ کوٹھی کا ایک تفصیلی نقشہ بنا کر اپنے آقا پردیپ تک پہنچا دیا ہے۔ اس نقشے کی جامعیت کا اندازہ حضور اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں کنگ کوٹھی میں دراندازی کرنے کے بعد ادھر ادھر بھٹکے بغیر سیدھا گگن کی قیام گاہ پر پہنچ گیا تھا۔ خدا جانے میرے الفاظ کی سچائی کا اثر تھا یا انداز کی خوبی۔ بہرحال قبلہ نظام اب پوری دل جمعی سے میری بات سن رہے تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، کہا پردیپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا جاسوس کنگ کوٹھی میں اپنا اعتبار قائم کر چکا ہے اور اب ہمیں اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینا چاہیے۔ مجھے اس نے اسی مقصد کے لیے کنگ کوٹھی بھیجا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اب کون سا سوال حضور نظام کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا، لہٰذا میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ کہا میری پردیپ سے ملاقات اتفاقی تھی۔ اس بدخصلت انسان نے جانے میری کن خصوصیات سے متاثر ہو کر مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ میں نے اس کے شیطانی منصوبے سے پوری آگاہی حاصل کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہرگز کوئی جرائم پیشہ انسان نہیں ہوں اور میرا واحد نصب العین اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے قدر توقف کے بعد کہا، ہمارے اتالیق ہمیں بچپن سے سکھاتے آئے ہیں کہ کسی بھی اجنبی کی بات پر اعتبار سے گریز سلامتی کا بنیادی سبق ہے۔ آپ کی آمد حد درجے اشتباہ انگیز اور آپ کی باتیں لگ بھگ ناقابل یقین ہیں، مگر آپ نے جانے کیسے کچھ ہی دیر میں اس جہاں دیدہ مرد ضعیف کو قائل کر لیا ہے۔ چلے ہم نے آپ کو اپنا بہی خواہ مان لیا۔ میں نے ان کا جملہ پورا ہونے کا انتظار کیا اور پھر مؤدبانہ لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ کہا بدقسمتی سے ابھی میرا ماجرا باقی ہے۔ میں نے ابھی حضور کو بتایا کہ آپ کو لوٹنے کے درپے بدماشوں میں آپ کے بے حد قریبی خدمتگار شامل ہیں، جن میں سے ایک آستین کے سانپ کا مجھ پر محض اتفاقاً انکشاف گگن کے ٹھکانے پہنچنے پر ہوا۔ گگن سے گفتگو کے دوران میں اس نے اشارے کنایوں میں میری منشا معلوم کرنا چاہی کہ جیکب ہیرا لوٹنے میں پردیپ کا اعلی کار بننے کی بجائے ہم خود کیوں نہ یہ واردات کر ڈالیں۔ میری بات سن کر قبلہ نظام غیر ارادی طور پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کا تجسس بھانپتے ہوئے بات جاری رکھی۔ کہا میں نے گگن کو مزید بے نقاب کرنے کے لیے پرجوش انداز میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ساتھ ہی پردیپ کو برا بھلا کہا کہ ہم جان کی بازی لگا کر ہیرا لوٹیں گے اور وہ صرف مٹھی بھر دولت ہمیں دے کر کروڑوں مالیت کے اس ہیرے پر قبضہ کر لے گا۔ اپنے مطلب کی بات سن کر گگن جھانسے میں آ گیا اور اس نے مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کر کے مجھے اس میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ یہ سن کر حضور نظام نے صرف اوہو کہہ کر قصے کے اس موڑ پر تعجب کا اظہار کیا۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کہا اس ٹولے کے پہلے صرف 3 ارکان تھے، گگن کنگ کوٹھی کا سیکیورٹی چیف کیپٹن بشیشور ناتھ اور حضور کا چہیتا خانسامہ کرملی۔ میری زبان سے آخری نام سن کر بڑے صاحب یوں چونکے جیسے بجلی کا ننگا تار چھو لیا ہو۔ انہوں نے بمشکل صرف اتنا کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں برخوردار؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے حضور کی دل شکنی کا ادراک ہے، مگر افسوس یہی حقیقت ہے۔ یہاں آنے سے پہلے تو میں اس شخص کے نام سے بھی ناواقف تھا، مگر گگن نے حضور کو لوٹنے کا جو منصوبہ مجھے بتایا اس میں کرم علی کا مرکزی کردار ہے اور وہ بدبخت دولت کے لالچ میں حضور کی جان خطرے میں ڈالنے پر بھی بخوشی آمادہ ہے۔ اس کے بعد میں نے گگن اور اس کے دونوں خبیث ساتھیوں کی پوری سازش کچھ ہی عرصہ پہلے کروڑوں لوگوں کی قسمت کے مالک کی حیثیت رکھنے والے حال کے اس بے بس بزرگ کے گوش گزار کر دی۔